Yung isang sibaday, sabay sinabad yung guys yung panunin namin. Kaso yung isa ay nalagot. Dalawahan yun baka pinagdalawahan hindi kakayanin yung guys. 35 lang yun Ito naman 45 na lang. Ito naman isa 45 pang malaki talaga ito na pang lunuwi ng malalaki. Libad maliit lang din. Sayang yun kung naisampaw yun guys dali huli guys. Lumarang. Sayang kung naisampaw pa isang yun. Dalawa pinagdalawahan yung lagot talaga yun.